This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Comelec Chairman George Garcia no quiere que en barangay sucede failure of election. Visible ang mga billboard na barangay na prinsipyo del kampanya. PPCRV, ta preparaya para del eleksyon del barangay ESK. Agua na camino del Tubungan, hindi taseka. El Niño posible este mes siya. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. EL Glutasi. Choose to see. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Comelec Chairman George Garcia no quiere tiene barangay sucede failure of election, por eso él personalmente y abuya na junta del pulis y soldado y otra agencia del gobierno para pedir el soporte na Commission on Elections siendo na Webes y ay prinsipya ya el kampanya del mga kandidato. Aquí el report di Emil Tuban. El Police Regional Office 9 junto con el Comelec ya conducí multi-sectoral peace assembly por Barangay en Sangguniang Kabataan Election 2023 durante el flag raising ceremony alina Campo Abendan na Mercedes en Anteaga. Ya que de Oeste de Honor el Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia ya según con él tiene 1.4 milyon mga kandidato para este Octubre 30 eleksyon. Iya iskuhilang kita con el 762,000 sinta como kapitan y kagawad ina Sangguniang Kabataan. Alam niyo po bakit pa napaka-importante ng barangay SK elections? Kasi samantalang barangay lang naman po yan. Bakit ba masyadong pinag-uusapan yan? Alam niyo po, 762,000 ang bakanteng posisyon na pupunuan natin ngayong October 30. 762,000. At meron po tayo 1.414 million na kandidato sa 762,000 na yan. Isipin niyo po, hindi popular, 1.414 million ang kandidato. Bien importante este barangay election kay todo el mga problema del pamilya, vecinos, na amigo y kabarangay, todo este ay pasa na barangay. El seguridad y el mga frontliners kaya pwede usa durante el pandemia. Iya menciona también si Garcia acerca al mga krimen y droga prohibido ta ayuda al barangay. Napaka-importante po ang barangay sapagkat katulad ng lagi paulit-ulit natin sinasabi, lahat ng problema natin sa pamilya, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kabarangay, lahat pupuntahan muna natin ang ating mga barangay. Ganun po ka-importante sapagkat ang pagpapanatili ng tahimikan, ang frontliners natin, lalo na ng pandemya, ang issue patungkol sa paglaban sa illegal na droga at anumang pong krimen, barangay lagi ang ating pong pinupuntahan. Kaya po kinakailangan siguraduhin natin na yung mga kababayan natin ay makapamili ng tama base sa kanilang kalooban at kaisipan. Durante el programa ya tenés signing of pledge of commitment junto con el APCWM, AFP, DepEd, Comelec, DICT, Philippine Coast Guard, BFP, LTO, Faith-Based Group, Regional Director, Command Group, RS Staff, Regional Staff y RIAS 9. El grupo yaman release también con el mga Blanco Paloma para el Honesto Pacifico Barangay ESK Election 2023. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Na Huwebes, Octubre 19, el principio el campaña del mga kandidato na SK y barangay election. Ese también el tiempo para puede asipilit di ilang mga campaign posters siguiendo el reglamento del Comelec.
na mga barangay visible aura mga billboards na kanto'y kamino ipribado lote donde pone mga tarpaulin del mga grupo del kandidato. Esa manera para pwede manda conocer con el mga residentes que sila takore na venidero eleksyon. Pero el Comelec taabla que tiene designated common poster area. Pero si tiene ya pone na privado lote debe tiene permiso también del dueño. El Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV del Iglesia Católica ta preparaya para del venidero eleksyon del SKI Barangay, donde sila asistía según na mga botante, partikular na mga presinto, donde el buta mga botante. Taki el report. Ya prinsipya ya prepara el Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV bajo na Archdiocese of Zamboanga para el Veredero Barangay SK election na social media page del Archdiocese. Yamanda mira que tiene sila del Sabado un orientation niya del di ilang mga focal persons desde el mga parish ikondusi ko dal sa llama general orientation kaya kondusi alina sentro pastoral. Un preparasyon niya para serbi sila na Veredero election na Oktubre 30 este mes. El PPCRV, un conocido organisasyon que ta ayuda con el mga botante el se llama Responsible Voting. Puera, kita mira sila el sistema del eleksyon para poder reporta mga problema. Ta ayuda también sila con el mga botante, ligar el mismo día del eleksyon por medio de ayuda busca con el mga voting precincts si por ejemplo no sabe el mga botante el lugar de este. Con este grupo, ya crea según mismo el Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para la advocacia de transparency, honesty and responsibility durante el proceso del eleksyon. Tiene también magaseparao partial and official counts taas el PPCRV na proseso del eleksyon. En conexión con tiene ahora mga voluntario el PPCRV que el sirvi independiente durante el mismo día del eleksyon. Mas de 5 años según tapadese mga residentes del Nara Drive na tugbungan por causa hindi mas tasika el agua na kamino. Taman lumot ya según el agua idelikaw na salud del mga residentes por causa taliba este malolor na lugar. Posible según lleno del mga basura el mga desagüe por causa hindi mas tasika el agua. Tapidi el mga residentes pone también atención el di ila lugar kay por largo tiempo ya según tapadese mientras el sanitasyon amo el importante. As inyadura ya, since kami most probably around 2018, ang sina yung sitwasyon. Kaba, sige lang man si kami tankan kanila, cheniya daw pondo, dete, hasta ara, yung pondo lang gahal pondo, nung sabi kita ang legenda. So, damang sitwasyon, todo di, ang sina, klaro man kung tigunira na agwa, kay verde ya, kaya di siya malumot ya, kaya di siya, agwa steady ya siya, for cuantos anyo. Hindi tamingwa si Manulan umenta pa. Okay. Kasi pero lang kami sa ka-estenasol. Si Mansol ko nila mga unme siguro, si Kale, si hindi nanuhay kayo. Aki elam mo, tutol noche, dulce ni concert, kay Nalboroto, at aki elamok, bimanada, at kilamok kanamon. So far, na pamantamin reported dengue cases sa kina area, aki kanamon, pero bimanada yung sitwasyon na elamok aki dol, akilya, dinoche bable contigo, dol binmakwa niya yun. Elamok, bimanada ka lamok. Kasi siyempre pondol agwa, talyo todo siya. Fuera que tiene pues siempre poco ulan ta experiencia el península este tiempo, el pag-asa ta dale aviso que posible también experiencia el efecto del El Niño este mes o mga mes semana que viene. Ese después que si man basa según historical y data analysis di ila que menos el ulan ta experiencia el país este mga tiempo que hindi normal na tiempo. Tamanda ahora prepara con el mga diferente sector el posible más fuerte El Niño el sinti el país. El siguiente na mga noticias. Showcause order ya dale con 27 candidato de SKI Barangay na Rehiyon 9. Peace Covenant signing na 25 barangay na Basilan. National Shelter Month ta celebra este día. Feltrans desgustado con el plano de modernization mientras no hay sila plano man strike na syudad. 293 familia víctima de quema na Camino Nuevo y Casanyangan ya recibí ayuda. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Shop and enjoy big discounts on Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget.
Shop and enjoy big discounts sa Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Big discounts on selected items sa Budget Wise Department Store, Budget Wise Home, at Budget Wise Appliance and Furniture Center. Budget Wise Hermoso Festival Sale from October 1 to 31. Only at Budget Wise. Pasok sa budget! Can I take your order? Can I check a parcel na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada bucket, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee ice. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam ang secret. Mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dito sa amin, looking smooth and clear. Stand by sa problem areas kasi choose to see. Butasi, be empowered, be free. Butasi, confidence na tunay. Taas kamay sabay-sabay. Choose to see.
cada día, lunes hasta sábado. Te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Tiene show cause order ya dali con 27 candidato del SK Barangay na Rio 9 según na Commission on Election o COMELEC. Takil detalles na report ni Marites Espartero. El show cause order, parte a según este na proseso del COMELEC para uwi el razón del un aspirante candidato acerca na magareklamo kanila acerca na premature campaign. Asegun con el COMELEC chairman, Attorney George Erwin Garcia, na entero país, más de 7,000 según el kung quien yadali el show cause order, donde más de 3,000 lang según el yadali el di ilang mga kadakwalan razon. Dentro na 7,200 según el mga kandidato para na SK el kung quien yadali show cause order el ahensya. Asegun con el chairman, actualmente, na entero Region 9, total 27 mga kandidato asegun el kung quien yadali show cause order, el COMELEC, y dentro con ese numero, 9 desde la ciudad de Zamboanga. Ano po ibig sabihin ng show cause? Yan po yung part ng due process. May nag-aakusa, may nag-a-allege, may nagpadala ng picture, nakita sa Facebook, nagti-TikTok o kung ano-ano pinagagagawa sa panahon na hindi pa naman kampanyahan. Binibigyan po natin ng pagkakataon na ipaliwanag, sagutin. In fact po doon sa 7,000, nakapag-issue na po tayo ng 7,000, ang nakasagot na is kulang-kulang 3,000. Alam niyo po, almost 300 na yung dinidismiss ng task force. Ibig sabihin, napatunayan nila, wala palang kwenta. So binigyan ng pagkakataon makasagot. Ngayon po, pag po sumagot, mali-mali yung sagot, sabi, nailagay naman daw yan bago mag-eleksyon o bago mag-filing ng candidacy. O di sana tinanggal mo pagkatapos mo mag-file ng certificates of candidacy. Ngayon po, pagka nakita ng task force na may merits yung kaso, laban sa kanya, ipapile po yan na formal disqualification at pasasagutin. So yun po 2 beses pang sasagot. Yung unang sagot sa show cause at pangalawang sagot sa disqualification case. Asegun na chairman, 2 beses naman da kontesta con el aspirante acerca na reklamo ya planta kontra kunele. Si Podemira kaya viola el man file kunele para na formal disqualification. Después, aliya sabi si el man disqualify ya con el un kandidato. Umento pa del chairman, yaman ronda según sila na syudad pero naiman asigun mira violasyon kontra na regulasyon del ahensya para na BSK election 2023. Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makaikot kahapon hanggang kanina dito sa syudad. Malaki-laki po naman yung naikot natin. Nakakatuwa po dahil wala po na campaign materials na naglipa na. Nung nakarang araw po tayo po ay nandun po tayo nung nakarang araw sa CDO, papuntang Iligan at saka CDO, Iligan hanggang sa Kauswagan sa Lanao del Norte. Sa kahabaan po yun, wala tayong nakita kahit isang campaign material. So, ibig sabihin, sumusunod. Kung meron iilan, mamaya po malalaman nyo kung yung iilan na yan dito sa Zamboanga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Ya conducí del pasado semana el autoridad con el Peace Covenant signing en conexión con el Venedero Barangay SK election con el 25 mga barangay ng Basilan. Ya encabeza con el Peace Covenant signing el mismo provincial government na encabeza si Governor Jim Hataman junto con el militar y police también COMELEC. Celebra también el Department of Human Settlement and Urban Development con el Diila National Shelter Month. Ya conducí na Grande Mall na Cali Camins. Ese día, según tiene Housing Fair, el man showcase el mga housing developers con el Diila Kadikwalan propósito na housing para na Rio 9. Relataw asigun este na pambansang pabahay para sa pambansang Filipino program del Presidente Ferdinand Marcos Iho para na mga pobre vivientes del entero país. El gobierno lokal asigun amo el produci con el lista del mga beneficiaryo para del mencionado programa. Today we will mark the celebration of housing fair. We will showcase some private developers in the area of the Region 9, especially in Zamboanga City. And also we will also discuss some topics related to the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, which the local government unit of Zamboanga City, led by the Honorable Mayor John Dalipi, engaging this Pambansang 4PS program so that the local government unit can provide a list of beneficiaries of this program. Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program is a flagship program of the Marcos administration. This is a new innovative program of the government providing the housing to the homeless and also addressing the 6 million housing gap in the country. Na otra noticia, el Federation of Land Transportation of Zamboanga o FELTRANS desgustado con el plano de jeepney modernization mientras no hay sila plano man-strike aquí na syudad. Takil report di Marites Espartero. No hay mas asegun por sige man strike al mga miyembro del transport sector na syudad, por kasa no hay man asegun por sige al dialogo kaya kundusi na Malacañang acerca na problema de modernization. Actualmente, desgustaw asegun al miyembro del FELTRANS ka el primer steps para ma-phase out el mga traditional PUJs amo el modernization. Sinukiere asegun man debe el porsado asegun para kunin silang modernization era. Konsidera kanila kay tabus ka lang también sila la vida. Ken lang kere okay lang segun. Ken magano kere konsidera también era. Asegun kun Ed Mingala, el presidente del FELTRANS. Damon lang kasi, we are also calling for the total recall ng Omnibus Franchising Guideline. Kasi por amor de ese franchising guideline del modernization program de ILA, amo si tan problema daton transport sector. Either they like it or not, they have to accept kaya el modernization is first step para na phase out del POJ, and that's the problem. El man phase out sila daton traditional. El traditional unit daton amo si el significant unit del Pilipinas. Meron na ba tayong law na yung ayaw mangutang, pipilitin mo para mangutang? No hay pamangka kita existing law. Tastranya lang también si Mingala si porqué na mga nuevo unit modernizado jeep porque ta puede dayon kore. Siendo desde año 2002, no hay nuevo prangkisa yaman issue. Hasta este mga tiempo e razon, asegun, dropping and substitution. Por eso, discuss daw asegun ang mga miyembro del FELTRANS na kosa tapasa. Bien gayon, bien disgustado. Kay hopefully numatamin abla tama el damon sospecho kay el lot de mas kanato na mga concern ni ahensya yan okay sila for something, hopefully not, hindi kami tabla pero ansina el sospecho den mga daton lot de mas mga ka-transport. Ya abla si Mingala, si modification na problema pero si cambia nuevo unit para modernization tormento asegun sila. Ahora, el cosa sila tapidi el total recall of the Omnibus Franchising Guidelines del concerne ahensya. Tess Espartero,
Dateline Zamboanga. Menada sigun mga motorista de Costa Oeste elya panobserba con este maumo highway del Calarian en Durante Saga. Después cuantos magatatrabaha bajo natupad program del barangay elya anda kemakol mga basura isakate na kantoy camino del mismo highway. Sigun na reklamante ya envian TV11 que un violación este del Clean Air Act, siendo por hibi el ley el open pit burning. Debe según aclarar con el tupad program que amo limpieza también el enseñanza, el propio disposal del basura na propio lugar y hindi quema. Posible asiguro este causa también aksidente siendo na camino este ya conduci. 293 familia biktima de quema na Camino Nuevo y Kasanyagan ya recibe ayuda desde el gobierno. Takil report di Emil Tuban. 293 mga pamilya biktima de quema alina Camino Nuevo y Kasanyagan ia pwede recibir 10,000 de pesos sa asistensya alina Jim del Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology del Sabado. El National Housing Authority ya conduce Emergency Housing Assistance Program o IHAP con el mga dueño del casa ia quema alina Barangay Camino Nuevo y na Kasanyagan. 230 pamilya del Barangay Kasanyagan y 55 pamilya tamen el na Barangay Camino Nuevo. Italil total na 293 pamilya el ya puede recibir asistensya. El mga ya recibir asistensya amol mga dueño del casa ya quema pero nisita pa sa na proseso ichene certification del Barangay EDSWD. Uno del ya puede recibir asistencia aquí si Michael Cadi de Barangay Kasanyagan y grande ayuda este para puede planta otra vez su casa na lugar. Grande ayuda este sir ay pwede kami así hinay-hinay ang casa y así para hinay-hinay. So, cuando ya quema, ya puede ustedes planta desde la casa, levantar, ¿no? Vale, ahora sí tiene kami pwede levantar po. Pero falta pa. So, 10,000 ayuda del gobierno. Sí, pwede kami kumpra hinay-hinay mga cosa necesitas sir. Grande ayuda. Asigún kung kadi al mga dueño del casa ya quema lang, el puede recibir este clase de ayuda. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, nakadalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Next window na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na.
Okay naman. Bato, kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo asi usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Dos persona el herido después con estos tiraan en la barangay de Kampong Islam del sábado madrugada. Con el víctima ya puede conocer como si Al-Sharif Mandaklim y Harun Kanluman Saraban, todo residente del lugar. La investigación del policía sa mga biktima at durmina duyan ilega mga sospechao ya tira kanila ita ito pa na pecho y pierna ialeva kanila el familia na ospital. El polis investiga si causa el motivo del insidente kay mga pescador el mga biktima. Ano pagkat kita pwede establish no kay accordingly estigano como fish vendor sila no na mira pa kita si kosa pa yung mga actually ang profile pa tamin kita kun diaton mga biktima tamin ta pregunta tamin kita si kenel dila mga yachen kung ken bas yachen mga problema tamin.
El otoridad ya aresta con un retirado pulis con fusil y droga. Takiel report, di Emil Tuban. El autoridad ya puede arrestar con un retirado pulis con fusil y droga prohibido allí na Southcombe Village el sábado de noche. El personal del Police Station 8 junto con el SWAT team ya puede recibir report que tiene persona ta se rebenta su fusil allí na lugar. Ya puede mirar con esta persona, ya puede con él arrestar, ya puede confiscar su fusil y el alegado shabu tiene pesadez de 50 gramos y tal el valor na 340,000 de pesos. Y alcanzagan sila con un retired PNP personnel ya tase para benta kundi pwede limira kay illegal mga police no na mga personnel yaton ya koreste tayo pa dentro nya sigani con apas tamen nya pwede con aresta ya pwede man recover na de su position aquel armas yaw sali para sa rebenta and also tiene pa pwede man recover tamen shabu na 10 sachet no more or less 50 grams and estimated standard drug price de suita kilita kore na 340,000 pesos. El caso que está enfrenta a esta persona amo el alarm and scandal y el violación del Omnibus Election Code que tiene el armas de fuego y el mga alegaw shabu ya puede kumpiska con él. El posible que enfrenta caso el alarm and scandal violation of 9165 no violation of Omnibus Election Code. Asigun con Cortes cuando activo pa este persona assign él na Station Drug Enforcement Team por eso ta investiga con él ara el autoridad si tiene pa ba él caso durante taman duty pa él. El autoridad no hay dado el nombre de este retired police ya puede arrestar el sábado de noche. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, un persona el bubuchaw después no rebenta el su fusil cuando tira él con dos magreclamante alinaluyahan pasunangka anoche. Herido na su cabeza si Bernard Ferrer Seguin después con ya se talabangan el magavivientes de Tamarino Drive ng luyahan pasunangka. El policía puede confiscar con el calibre 45 pistola con el sospechado y eleva con corren a hospital. La investigación del policía sospechado tamunta na su motorciclo y pasa al lugar y arabi kay el dos mira con él mal ojos y el sospechado ya saca su fusil y tira kanila pero ya falla su fusil. Por eso el dos ya sopla con él. Si Seguin ya enfrenta el caso de attempted murder y violación del Omnibus Election Code o del Republic Act 10591, el Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Mampalgan ko nila kaso no for attempted murder no pati de comprehensive law de firearms también no and violation of Omnibus Election Code. Fuerte ulan ya causa avenida na mismo centro del pueblo del Isabela City, Basilan. Takiel report. A mediante el más curano tiempo ya sinti el ciudad de Zamboanga ayer. Un fuerte ulan el ya enfrenta con el mismo residentes del Isabela City, Basilan ayer y resulta pa na grande avenida. Base na social media post di Basilan Balitaan, tamandamira que asa na centro del pueblo del Isabela City el bien sumido el avenida. Temprano pa lang del aga, fuerte asigun al ulan ayer, por eso cuantos mag-establecimiento el ya sumi también na baha. Cuantos magabasura también el ya kabaman kalayat después sige na baha. Siguna pag-asa, posible pa siyempre eksperyensya ulan el Zamboanga Peninsula, como el ciudad de Zamboanga también, que taleba siyempre el localized thunderstorms. Ya cambia también na sigun direksyon del viento desde el habagat para amihan, que taleba ulan y frío viento desde el norte del país. Na notisya de deportes ya kundusi na syudad con el Manny Pacquiao Basketball League o MPBL na City Coliseum del Sabado. Na primer juego iya juga el Bacoor kontra Iloilo iya gana el Bacoor na score de 94 kontra 54. Na segundo juego iya juga el Zamboanga's Pride Families Brand Sardines kontra el Quezon Hustlers donde man kampiyon el Quezon Hustlers na 65 kontra 55. Asigun ko ng Commissioner Sports Kenneth Duremdes.
We find it very exciting because it's a playoff time for PBL and we're excited. We're all excited dahil alam naman natin pag dito sa Zamboanga yung game, yung mga fans natin ay talagang excited din at alam natin na masaya sila na nandito yung laro natin. They are all prepared, no? Dahil duman na to sa elimination games, so ilang buwan na rin to talaga nagpre-prepare to mga teams, and now playoff time, ito na yung dito na talaga yung player na masusubukan natin na kung sino talagang pinakamagaling na player, pinakamagaling na team, ay talagang mananalo dito. Well, sa lahat ng mga players na gusto talaga makapaglaro ng basketball sa level ng professional, lalo na dito sa amin sa NPBL, ay talagang pagigihan nyo po. Kailangan may determinasyon kayo, mayroon kayong talagang sakripisyo sa sarili para ma-achieve nyo yung mga goals niyo. So, hopefully, someday, nandito kayo, makikita namin kayo naglalaro para sa MPBL. Buenas noches, takil diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible según siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms y este según posible causa landslides también el flash floods. Pero mayor parte según del día, el experiencia kita el buen tiempo aquí en la ciudad de Zamboanga. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Si COMELEC Chairman George Garcia iabisita ng syudad para quedar parte de la actividad en la desaga na Police Regional Office 9 na Barrio de Mercedes. El Junta tiene que hacer na unido fuerza del mga soldado, police, DepEd, local government unit y otro ahensya para asigura que tali sila para tiene buen andan sa eleksyon. Papidi el COMELEC na mga kandidato que seguir ang reglamento de eleksyon, el tiene sila mga gente quien man monitor el andan sa partikular na tiempo de kampanya. Paintende el COMELEC que estos mga kandidato yaman review cosa estipulado na reglamento acerca el ganador o acerca el grandor del mga poster, common poster area y permiso saka si na privado lote pone. En tal caso, el conduce Operation Baklas el COMELEC quiere decir el poster o billboard no hay sige na estipulado reglamento. Además, también kita que estos mga kandidato preparaw ya para na prinsipyo del kampanya na Huwebes. O ala hindi kaliente el kampanya na mga barangay na syudad siendo mga conocido lang el takore mientras tiene man pamilya y pariente solamente. No kita kopya na otro lugar donde taman matahan el mga kandidato y di ilang mga supporters. Acorda el razón porque takore amo kay quiere sirvi na barangay. Ese kampanya por 3 días o 10 días solamente acorda el amistad siendo del un barangay lang kita takeda. El Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV yaman activate ya también, siendo sila el asistir na mga botante para busca mga precinct numbers. El cosa kita quiere saber que hindi mas pone pa watcher el PPCRV na mga presinto, siendo tali el mga watcher del mga kandidato. Roga kita que este mga preparasyon el tiene buen resulta y mga botante escogi el mga kandidato quien tiene bueno track record na su trabajo y serbisyo na barangay. Escogi kandidato aquel tamira kita que puede levar desarrollo na barangay y hindi plojo na su trabajo. Escogi kita oficial quien encabeza con el barangay aquel también bueno y tiene saber. Mga vecinos, un poco de comentario lang para kina cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número
991-2970 o 991-2971. ESL daton mga noticias para este noche, Octubre 16, 2023. Y en calor de la entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.